नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज ग्रेटर नोयडात सॅमिकॉन इंडिया 2024चे उक्तावण करतले. सॅमिकंडक्टर्सच्या फुडाराक आकार दिवप हो ह्या 3 दिसांच्या कार्यावळीचो विशय आसा. भारताची सॅमिकंडक्टर विशींची रणनीती आनी धोरण प्रदर्शीत करप तशेंच भारताक सॅमिकंडक्टराक संवसारीक केंद्र म्हूण भारताची स्थापणूक करप हो ह्या परिशदेचो मुखेल हेत आसा. वस्तू आनी सेवा कर मंडळाची फुडली बसका 23 सप्टेंबराक गोंयांत जातली अशी माहिती गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी रियल इस्टेट खात्याचे अध्यक्ष प्रमोद सावंत हांचे कडेन दिला. ते उपरांत प्रमोद सावंत हांणी दिल्लीत राष्ट्रीय पावंड्यार ह्या खात्याच्यो 2 बसका घेतल्यो. तिसरी बसका 23 सप्टेंबराक गोंयांत जातली आनी हे बसकेचो येजमान स्वता मुखेलमंत्री आसतले. डॉ. प्रमोद सावंत हांणी राष्ट्रीय पावंड्यार रियल इस्टेटांत वावुरपी लोकांचे जीएसटी संबंदीत समस्यांचेर उपाय सोदून काडपाचो आपलो हेत उक्तायलो आनी गोंयांत जावपी बसकेंत केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन हो उपाय कळोवपाची आस्त तांणी उक्तायल्या. देशव्यापी सदस्यत्व अभियानांतर्गत फकत 8 दिसांत 2 कोटी परस चड नवे वांगडी पक्षांत जोडल्यात अशें भारतीय जनता पक्षान म्हळां. 2 सप्टेंबराक पयले सदस्य जावन ह्या मोहिमेचें उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्लें. प्रचारा संदर्भात भाजप अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आनी संघटनेचे सरचिटणीस बी.एल. संतोष हांच्या सयत 9 राज्यांच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्रपणान हे विशींचो नियाळ घेतलो अशें पक्षाचे सरचिटणीस विनोद तावडे हांणी म्हळां. उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, तामिळनाडू, गुजरात आनी राजस्थान ह्या राज्यांचो हातूंत आस्पाव आसा. विद्यार्थ्यांक वेगवेगळ्या स्पर्धात्मक परिक्षांची तयारी करपाक मजत करपा खातीर IIT कानपूर हांणी तयार केल्लो साथी हो ॲप आदारीत शिक्षणीक उपक्रम सुरू जाला. भारत सरकाराच्या शिक्षण मंत्रालयान हो ॲप चालीक लायला. सगळ्या उच्च माध्यमीक शाळांच्या प्राचार्यांनी ह्या ॲपा विशींची म्हायती विद्यार्थ्यांक दिवची अशें राज्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेन मागलां. साथी ॲपा वरवीं नीट वा JEE परिक्षांची तयारी करपाक मजत जातली. हे ॲपा खातीर कसलेच शुल्क आकारचे नात अशें केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान सांगलां. अभियांत्रिकी परीक्षेची तयारी करपा खातीर 45 दिसांचे लायव्ह सत्र भौतीक, रसायनशास्त्र, गणित आनी जीवनशास्त्र ह्या विशयांची 720 परस अदीक व्हिडिओ व्याख्यानां ह्या ॲपांत आस्पावतात. विद्यार्थ्यांच्या प्रस्नांक जाप दिवपाक ॲप आदारीत चॅटबोट आनी परीक्षेची तयारी करपा विशींची मार्गदर्शक म्हायती साथी ॲपाची खाशेलपण आसात. साथी.प्रुटर.ai ह्या संकेतथळाचेर सगळी म्हायती उपलब्ध आसा अशें SCRTन कळीत केलां. सरपंच संध्या खाडीलकर हांणी सरपंच पदाचो राजिनामो दिल्या उपरांत जाल्ल्या वेंचणुकेंत उर्मिला लक्ष्मण गावस हांची वाळपय नगर गांवच्या सरपंच पदाचेर विरोधावेणे निवड जाली. ह्या वेळार वेंचणुकेक सगळे पंचायत वांगडी हाजीर आशिल्ले. नव्या सरपंचांची वेंचणूक पंचायत संचालकांनी निश्चित केल्ली. मंगळारा सकाळीं सुमार 11 वरांचेर ती जाली. सरपंच पदा खातीर उर्मिला गावस हांचो एकूच अर्ज सादर जालो. वेंचणूक अधिकारी लक्ष्मण नायक हांणी उर्मिला हांची सरपंच पदार निवड जाल्ल्याचें घोशीत केलें. सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ केरी 70च्या वतीन केरी युथ क्लबाच्या सभाघरांत गणेशोत्सवा निमतान बिरेस्तारा 12 सप्टेंबराक सांजे 6 वरांचेर 70 माल मर्यादीत फुगडी सर्तीचें आयोजन केलां. हे सर्तीच्या उक्तावणाक गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष चंद्रकांत पिसुर्लेकार, सचीव दीपक नार्वेकार, भांडारी राजेंद्र गावस, उपाध्यक्ष जयदेव गावस, पालवी सचीव शिवाजी गाड, केरी युथ क्लबाचे अध्यक्ष विष्णू पारोळकार आनी हेर पदाधिकारी हाजीर रावतले. रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलां की देशांत इलेक्ट्रीक वाहनांच्या विक्रीत म्हत्वाची वाड दिसून येता आनी 2030 मेरेन हो विक्री आंकडो वर्सुकी 1 कोटी जावपाची आस्त आसा. इलेक्ट्रीक वाहनांची विक्री वाडल्यार 5 कोटी नोकऱ्यो निर्माण जातल्यो अशेंय तांणी सांगलें. काल नवी दिल्लीत सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबायल मॅन्युफॅक्चरर्सच्या 64व्या वर्सुकी अधिवेशनांत ते उलयताले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.